सो इस वक्त हो रहे हैं 4:01, ठीक है। और अभी मैं छत पे जाके दिखाऊंगा क्या मंजर है इस वक्त, बारिश हो रही है या नहीं हो रही वो भी दिखा देता हूँ। ये जुलाई 2023 के अंदर, अब तो अगस्त फर्स्ट है ना, तो जुलाई 2023 लास्ट अपडेटेड 19 जुलाई, ये जिस तारीख को हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर जो डेमोस्ट्रेशन थी ये ज़रूर आपने देखना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह रियल वर्ल्ड में किस तरीके से काम करता है, कैसे मेरेकल डेमोस्ट्रेट करता है। ये 19 जुलाई की थी, ठीक हो गया। 19 जुलाई मोहम्मद ईशान अच्छा चैनल पर पड़ी हुई है, ये प्ले लिस्ट है। जब आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब मैं पहले छत पे आके दिखा देता हूँ चारों तरफ का मंजर, कि क्या अब तक उतनी देर में, जिस वक्त मैंने लास्ट टाइम वीडियो फुटेज बनाई थी उस वक्त से अब तक क्या दोबारा बारिश शुरू हो गई, क्या वैसा दोबारा मंजर हो गया कि बारिश जैसे रुकने के बाद दोबारा शुरू होने वाला, जो कि इस मेरेकल में अल्लाह ने डेमोस्ट्रेट किया था। यू डोंट नो हाउ अल्लाह रियली वर्क्स, बट अल्लाह ने जो इसमें डेमोस्ट्रेट किया था पहली 10 मिनट में कर दिया था जो करना था। उसके बाद उसने मज़ीद फुटेजेस बनवाए थे, फिर अल्लाह ने जो दिखाया था सो दिखाया था। अच्छा, अब मैं छत पे आ गया हूँ, मैंने वीडियो पॉज की थी, पॉज का ऑप्शन होता है। सो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ और टाइम भी बता देता हूँ। अब हो रहे हैं 4:04। वो सामने सूरज है, बादलों का ये मंज़र है, ये कंडीशन है, ठीक है। इन्वायरमेंट दिखा रहा हूँ चारों तरफ। अच्छा, अब उस दिन 19 जुलाई के दिन जो हुआ था वो क्या हुआ था वो मैं वैसे बताता हूँ। आपने तब उसको प्रैक्टिकल देखना है, प्रैक्टिकल देखना तो आपने वो सीरीज़ ही देखनी होगी, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ कि उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी तो अल्लाह ने बारिश रोक के दिखाई, बादलों को साफ़ करके दिखाया, सूरज की गर्मी को बढ़ा के दिखाया और मौसम पलट के दिखाया। ऐसा किया जैसे बारिश हो नहीं रही थी। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, इस बिल्ली ने क्या किया था, इसने कबूतर के बच्चे मार दिए थे जान से। इस बिल्ली ने ये किया। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जैसे गैर मुस्लिम मुसलमानों को मार देते हैं झूठे खुदाओं की पूजा करने की वजह से, क्योंकि वो झूठे खुदाओं की पूजा करते हैं गैर मुस्लिम, और वो सच्चे खुदा के पुजारियों को मार देते हैं। तो उस दिन अल्लाह ने क्या किया था कि उसने तेज़ बारिश होते में अचानक रोकी, सिलो की, ख़त्म कर दी। फिर सूरज निकाला यानी कि तेज़ किया, बादल साफ़ किए, धूप की, सुखाया, यहाँ सब सुखाया, और उसके बाद ऐसा कर दिया जैसे बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब वीडियो फुटेजेस मुकम्मल हो गए, जितना अल्लाह ने चाहा उतना, फिर अल्लाह ने दोबारा वापस सब बादल वापस मिलाए, फिर सूरज को छुपाया, फिर दोबारा मंजर चेंज किया, और फिर दोबारा तेज़ बारिश ऐसे शुरू कर दी जैसे कि बारिश शुरू की ना थी। ये था उस सीरीज़ के अंदर। मैंने मुख्तसर बताया, प्रैक्टिकल वहाँ देख लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ उसमें लेक्चर्स और दिखेगा रियल टाइम में हो क्या रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अल्लाह जिसने इस बिल्ली को भी पानी से बनाया है ना, पानी से तब्दील किया था, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। सो क्या हुआ, आप भी कैमरे पे आ रही हैं बाय द वे। सो अब इस वक्त में दोबारा बारिश नहीं हुई, दोबारा सारे बादल जमा नहीं हुए, मतलब आपस में इकट्ठे नहीं हुए, सब एक साथ जमा नहीं हुए कि फिर से पानी बरसता, फिर से तेज़ बारिश शुरू हो जाती। इसका मतलब उस दिन जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था, कोई इंसिडेंस नहीं था। अगर कोई इंसिडेंस होता तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने के 10 मिनट में ही कैसे बारिश रुक गई। फिर उसके बाद धड़ाधड़ तड़ातड़ जो मैं जिस तरह बात करता कि अल्लाह ने जो कुछ उसमें दिखाया, फिर दोबारा मंज़र को चेंज करके अल्लाह ने दोबारा वैसा कर दिया जैसे कि वो कुछ रुका ही नहीं था। मतलब जो मैं बात कर रहा था, जैसा हो रहा था, वो अल्लाह ने जो चाहा एक्चुअली हुआ वो। अब यहाँ पर बादल आज भी है, मौसम भी है, बारिश अभी तेज़ हुई, दोपहर में तेज़ बारिश हो गई, और ऐसा हो गया जैसे बारिश हो ही नहीं रही थी। धूप भी है लेकिन दोबारा कुछ हुआ नहीं। अब सन्नाटा है, बादल के गरजने की भी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। तो ये तो अजीब व गरीब सीन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया के कोई भी गैर मुस्लिम मेरे मुकाबले पर आकर, क्योंकि मैं हूँ ना दुनिया के अंदर, इस्लाम की तरफ से तो मैं हूँ ना, तो मेरे मुकाबले पर आकर दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे उसको कोई भी मुस्लिम कितना बड़ा समझ रहा हो, उसकी डिबेट सुनकर, उसके लेक्चर सुन के, उसको टीवी चैनलों पे देख के, वो कोई भी गैर मुस्लिम इस लेवल का है ही नहीं। मतलब मेरे नज़दीक तो वो किसी खाते में है ही नहीं ना, बच्चा भी नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ अपनी माँ के पेट से, कि वो कैमरा ऑन करे
ایسے ہی ڈویل کیمرہ 10 منٹ والا, اور اس کے بعد وہ اپنے اس معبود کو پکارے جس کو وہ کہتا ہے اللہ کے مقابلے پہ کہ وہ کنٹرول کر رہا ہے بادلوں کو, وہ نکالتا ہے سورج, وہ نکالتا ہے یہ آسمان سے پانی, یہ سب کچھ, تو پھر وہ بھی وہ سب کچھ کرے جیسا میں نے کیا ہے. ختم ہو گئی بات. کرے, اور وہ والے ایونٹ تو لازمی کرے جس میں اللہ نے اپنے سگنیچر ظاہر کیے ہیں بادلوں پر, تو وہ اپنے معبود کے سگنیچر ظاہر کروائے, ساتھ میں بارشیں شروع کرائے, وہ کہے اور بارش شروع ہو جائے. غیر مسلم کیمرہ آن کرے 10 منٹ کے اندر اندر, وہ کہے اور بارش شروع ہو جائے, وہ کہے اور بارش رک جائے, وہ کہے موسم پلٹ جائے اور ایسا ہو جائے آسمان جیسے بارش ہو ہی نہیں رہی تھی 10 منٹ کے اندر. وہ کہے بادل مل جائیں اور اچانک بارش شروع ہو جائے, وہ کہے آندھی طوفان آ جائے, وہ کہے تو دنیا بھر کے اندر بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے جیسا کچھ میرے ذریعے سے ہوا ہے یا جو کچھ میں نے کیا اللہ کی مدد سے. نہیں کر سکتا. کیوں؟ آخر کیوں نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم اس لیول پہ؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں جس کی پوجا کی جائے. تو غیر مسلم مدد کس سے مانگے گا؟ اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ باقی تو کسی کی بھی مدد لے گا نا, تو اپنے رام کرشنا وشنو ہنومان کو اگر وہ پکار بھی لے, ان کو بولے کہ مدد کریں, بادل لے آئیں, یہ کریں وہ کریں, تو پھر سگنیچرز کیسے کروائے گا؟ چلو بادل ہوا میں اڑتا ہوا خود بخود آ رہا ہے, مل رہا ہے, بارش کا موسم ہونے والا ہے, وہ اس وقت ویڈیو آن کر سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. یا بارش رک رہی ہو اس ٹائم بھی وہ بنا سکتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور میرے ساتھ جو میں نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا وہ تو سم تھنگ ڈفرینٹ ہے, وہ چیز ہی الگ ہے. وہ نہیں کر سکتا غیر مسلم کوئی بھی. اس کے لیے تپڑ چاہیے. اس کے لیے پہلے تو یہ کہ کائنات کے خدا کے ساتھ کنیکشن چاہیے, پھر اس کے لیے کائنات کے خدا کی یہ مدد چاہیے کہ وہ اسلام کے مقابلے پہ یہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ سچائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے ہر غیر مسلم. سارے غیر مسلم یہی تو کہتے ہیں کہ ان کا مذہب سچا ہے, یا ان کا عقیدہ سچا ہے, یا ان کا ریلیجن سچا ہے, یا ان کا خدا سچا ہے. اسی بات پہ تو لڑائی ہو رہی ہے صدیوں سے. اسلام اور کفر کا مقابلہ کس بات کا ہے؟ سو بہت سا میں نے دکھا دیا. مجھے مزید فوٹیجز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنے گیپ پہ جا کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بس ہو گیا, کلیئر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بارش نہیں ہوئی, اتفاق نہیں تھا. اللہ نے اس دن میریکل دکھایا تھا اس لیے تھا, اور آج اس نے بس موسم اچھا کرنا تھا, مجھے کام وام کرنا تھا, اٹھا تھا میں. برتھ ڈے میرے بیٹے کا, ہیپی برتھ ڈے گفٹ, اور اس نے نہانا بھی تھا, اسے شوق بھی تھا. تو اللہ نے ایک چیز کی, میں نے اس کی ریکارڈنگ کر لی, اور آج پھر مزید کچھ لیکچرز بنے اللہ کے فضل سے. اور یہ بھی ہونا ہی تھا, کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے پھر بولنا ہے, پھر یہ آئے گا اٹھے گا, پھر اس نے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھنا ہے, پھر یہ ٹو ٹو چو چو کرنا شروع کرے گا. اور وہ میں نے کیا. لیکن اب مسلمانوں کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے, کیونکہ غیر مسلموں کے لیے بہت بنایا ہے, بہت سمجھایا ہے. ذرا مسلمانوں کو بھی تو سمجھاؤ نا, جو ان غیر مسلموں سے دبے ہوئے فیل کرتے ہیں. وہ امریکہ کو بہت آگے سمجھتے ہیں, چائنا کو بہت آگے سمجھ رہے ہیں, انڈیا کو بہت آگے سمجھ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں. ابے کدھر ہیں؟ یہ دیکھو اسلامک اسپریچول ٹیکنالوجی میں پاکستان کہاں پر ہے. پاکستان کے اندر میں ذرا ڈویل کیمرہ بند کرتا ہوں, فرنٹ پہ فل آتا ہوں.